Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Rosa Go a Uva by Amit Gar. Amida da gran uva gli si alzò e in it vive un'elefanta quinta. Ela nami Rosa. Zo szefa gro lubi se Rosa e cuidiom ela veram gro. Mucho gen lai fu vidi Rosa e le canastone como ela ci chica banana pa un ves. Rosa gei cuidi hao, jedoch ela signan compagne de otra elefantas. Un day aftermath ci Rosa. Zo chefa foguete clefe doar de casa. E voilà sunt Rosa es außen zo. Unnem, ela go lai a un ice cream vender, kel zai stan ble camino. Da vidi Rosa e tui lopi vec. Gigias fulseau elefanta pon nosto probus ino ice cream boxa. Coisa gusti tanto lenghe, dolce e hauciche, che ela sim gloti olo che gli inem. Poi Rosa go for, al sciuti coivan baiocos. Pa fin, indichivindo de un show, ela vide elefanta trupa un ecran de televisor. Amigas! Ela dumme e zin televisor show. Oli cupisce tui lopi ausa. Aliu ela sola. Rosa trai tochi con elefantas do ecran. Batli bu javabi. Confusa ne grive, ela go aus. Pagata, ela vide un gen che il zai vendi cocosa. Jai, me have in the ball. Is ya playtime now? Ela cry e gro kiki un cocosa upper inu aira. It fly tra sobre camina. E landi use blue boy, che il zai play in park. Rosa lopi crossi camina, aliau pai bugs vane cocosa bo. E voilà autos, squilli, buses, budi e chauffeur begin cry shatani mutu. Rosa mahie traffic stoppa. Police online for regule traffic. Yoshe time for mi zoshe. Al bu attenti garbar circumsua. Rosa sim lopi inu park. Ela stoppi before seu boy. Kel zai smile ata. Lu e cridi e gladi elefanta. Rosa giavabi gudi al gioie gro por fin di nove amiga. Al sei time, Zo scefa lai. Al vide Rosa in parca palebrità, lu sa mangi, che la veneva bi felice in casa. Zo Ioan raki porti Rosa in usciolindo protetta. Dall'infonurva, voie mucho otra elefanta
che il promeni palibrita. Rosa fa veren felice. Now, in plascan rosa tra cafsa pruta. Visitor mo quidi che il promeni midan menga bao e la hai si forci chicas banana ba un vez. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.